سلام كمي صنحو كبرات تخطتلت نلوم 45 تحساس 2025 زتدالو حدش زيناتات حزلكم قريب لخو مكتتالكم يعدم فلما كند بتاتو ኤርትራ ቆጠባኣ ይዓቢ ከም ዘሎን ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ድማ ነዘን ምድጋፍ ፖሊሲ ከም ዝሓንፀፀን ኤርትራ እሱራት ከም ዝፈትሐትን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትእመት ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ተሳተፈትን መግለፂ ከም ዝሃበትን ኣብ ሱዳን ደብዳብ ድሮን ከም ዝተኻየደን ሶማልያ ንናይ ትራምፕ መግለፂ ከም ዘይትምልሰሉ ከም ዝገለጸትን ኣሜሪካ ንናይ ኮንጎ ባህርያዊ ሃብቲ كتربح مخانا كم استقلتان زبلون كالي إن زحبر زر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سابسكرايب بمقبار كساب مودا تاختكاتلونا بخبرنا عدمكم أمريكا ناي كونغو بحرايو هابت كتربح مخانا تقليسو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بت أمونغو كونغو نرواندان زكايدو قام توخسدو نايمي بالسقمت أمريكا ناي ديموكراسيويت ريبابليك كونغو معدنات كتركب مخانا قليسو كوبانياتات أمريكا أب كلتين هاجرات بمئتاو وفرخ كايدا مخانن زحبر ناي ترامب مجلسي زي منجستيان زخون عطوات كونغو عدكم كفتحو مخانم أب جزي وقعت جبنات كنا زفتسمو جبو تحتات النت كرخب مخانم تجلسو الله دونالد ترامب نخلت هاجرات لزعرقة تخفاله بهاريو هابتك خون زحزن مخان زجلسو من جتات ناي هاجرات متأخاب زخون حبرات هاجرات زربح سقمت أموسار كسب كندي دخل مخانو زرع عقات أميتات مخانو يجلسو إذا خمزي لنكرلو أمون رواندا كونغو ناي مودا تاناي سلام سمع أب أمريكا كم استخدمت تجلسو الله أبت أمون مرح رواندا بول كاغامين مرح كونغو فيليكس تسكيرد تخايد زولو مدب أمون خلتين هاجرات نبار فتح كركب تثبيت كم زجبر تجلسو الله منجست رواندا نتوم أمبرق كونغو كم زنقساقسو زنقرلهم ام 23 تبهالو عطوقات كم زدقف كخصص صنح كونغو بزن حج سمع كاب كستات كعرف كم زخل وانتا قاليس الله اب سودان دبداب درون تخايدو اب كفله جزء دوب كردفان كتما كالجي اب زركب موالي هصاناتن حدا هوسبيتالن بزغاطمه ناي سبل بونفاريت متقعته هصانا زركبوام بوحدو 9 سبات كم زموتو منጨታት ተخبابن ጉጅለ ሕክምናን ገሊጾም እቲ መጥቃዕቲ 3 ሚሳኤላ ዘጠቃለለ መንባሩ እቲ ቀዳማይ ኣብ ሓደ መዋለ ህፃናት ካሃርምን ከሎ እቲ ካልኣይ ነበርትቶም ውግኣት ንምድሓን ምስተኣከቡ ምትኳሱ ክፍለት ተኻኢሉሎ ነቲ መጥቃዕቲ በወግዒ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል እኳ እንተዘየለ ሓይልታት RSF ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ ናይ ተኸባቢ ምንጭታት ይገልጹለው ሶማሊያ ናይ ትራምፕ መግለጽ ከም ዘይትምልሰሉ ገሊጻ ቀዳም ስር ሶማሊያ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንሶማሊያ ፈልዩ ከም ዘይወንጀላ በመግለጽ አንጻር እቲ መግለጽ ከም ዘይምልሱ ሓቢሩ ናይ ሶማሊያ ቀዳም ስር ሐምዛ አብዲ ባረ ኣብቲ ኣመቃድሾ ዘካየዶ መግለጺ ዶናልድ ትራምፕ በቀጻለ አንጻር ሃገራት ክዛረብ ከም ሰምዕ በመግለጽ መልስ መሃቡ አገዳስ ከም ዘይኮነ ምሕባር ወንታ ገሊጹ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሶማሊያውያን አሜሪካ ጾር መኻኖም ኣብ ርእሲ ምጥቃሱ ጎሓፍ መኻኖምን ምግላጹ ብዙሕ ዘራብ ኮይኑ ከም ዘሎ ይዝከር እዩ ሶማሊያን ስደተኛታት ንአሜሪካ ንድሕሪት ከም ዝመልስዋ ዝገለጸ ዶናልድ ትራምፕ ሶማሊያውያን ካብ አሜሪካ ዝወጹሉ ኣገባብ كدل كم صنحون ገሊጹ እዩ መንግስቲ ሶማሊያ አንጻር ናይ ዶናልድ ትራምፕ መግለጽ ደው ክብል ከም ዘለዎ ዝሕብሩ ናይ ተሃገር ወገናት ብወገኖም ሶማሊያውያን ጎሓፍ ከም ዘይኮኑ ብትር መሊሶም ከም ዘለዎን ይንገራሉ ኣብ ኣሜሪካ ሶማሊያውያን ኣኽበርቲ ምዃኖም ዝሕብር ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ንሰላምን ምሕደራን ዳይሬክተር ዝኾነ አንዋር አብዱልፈታህ ናይ ሶማሊያ መንግስቲ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ኣፍ ኣውፂኡ ክነቕፎ ከም ዘይክእል ብምሕባር መንግስቲ ሶማሊያ ፋይናንሳዊ ጽግዕተኛ ብምዃኑ ዝኾነ ክገብር ከም ዘይክእል እውን ሓቢሩሎ أمريكا كينيا إثيوبيا أمور دار كم تركب تجاليسو أبزوا مبرق أفريقيا كند مشاركة أمريكا كوينن صنحة كينيا إثيوبيا أبغى دبلوماسية تورا دارن اتفتات كم زلوان تجاليسو نا أمريكا من يسروس أقودا مسنا كينيا مراح ويليام روتو تراخيبو كم زته أبناء تويتر جزاتو ملتافون زحبر خوينو اتركبات لعلة أمريكا مس إثيوبيا تكايدو زلا سبل المبالو من جتاتي جالسو أبت أمن قربين ويليام روتو نستخايد زتا أب كينيا زنبرو أمريكاويان مسلاتو من زرقبوت أقاتاتن كو حس جبر أم مخفال
كرخبو صنحو ጸገማት كጓደል مسممعون يحبار ዞባው ሰላም ረጋዓትን ነመውሐሱን ክልቲኦም ወገናት ምዝታዮም ዝግለጽ ከኸውን እንከሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ንግዲ ትካላት ኣብ ኬንያ ዘረኽበው ዕድላትን ተሳትፎ ኬንያ ኣብ ጉዳይ ሃይትን ኣብቲ ዘተ ምግላጽውን ብተወሳኺ ፍለጥ ተኻኢሉሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ፍርድና 18 ዓመታት ኣሲርዎም ጸንሑ 13 ሰባት ከም ዝፈትሐ ተገሊጹ መንግስቲ ኤርትራ 18 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ 13 ሰባት ፈቲሑ ክብል መደበር ዜና ቢቢሲ ገሊጹ እቶም 13 ውልቀ ሰባት ኣብ ማይ ሰርዋ ዝተባሃለ ልዑል ጸጥታ ዘለዎ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ እውን ተገሊጹ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወጹ ሰባት ነጋዶ ኣባላት ፖሊስ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ዓውደታት ዝመጹ ሰብ ሞያ ከም ዝኾኑ ዝተገለጸ ኮይኑ 25 ሕዳር 2018 ብኣቋጽራ ግእዝ ብዘይ ዝኾነ መብርህ ከም ዝተፈትሑ ስድሮኦም ከም ዝገለጹሉ ቢቢሲ ጸብጺቡ እዞም እስራት ንጉዳይ ክልተ ነጋዶ ሲዒቡ ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ ኤርትራ ኮሎኔል ሰምዖን ገብረ ንግድ ፈተነ ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ካብ ጥቅምቲ 2007 ኣትሒዞም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ጸንሑ ዝተገለጸ ኮይኑ ብተወሳኺውን ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓዝ ልዕሊ 30 ሰባት ዝግመቱ ተኣሲሮም መንባሮም ከም ሃለቓ በርሀ በዓል ዓዲ ያዕቆብ ድሓር ዝዓረፈ ዝኣመሰሉ በብእዋኑ ከም ዝተፈትሑ ዝተገለጸ ኮይኑ 20 ሰባት ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ቀይዲ ከም ጸንሑ እቲ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ምንጪ ነቲ መደበር ዜና ገሊጹ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳሚ ብሽክሌታ ዝነበረ ነጋዳይ ዘርአ ገብረ ህይወት ፍሉጣት ነጋዶ ተስፋ ዓለም መንግስቲ ኣብን በኽረ መብራሃቱን ከምኡውን ክልተ ኣሕዋት ኢንጂነር ዳዊት ሃብተ ማርያምን ጆሜትራ ማቴዎስ ሃብተ ማርያምን ይርከብዎም እዚ ሎሚ ዝወፀ ጸብጻብ ወሲኹውን 6 ካብ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዝነበረ ኮሎኔል ኣስመሮም ገብረ ዋሊድ ሓላፊ ወንጀል ምርመራ ዝነበረ ኮሎኔል ጎይቶኦም ገብረ ስላሴ ሓላፊ ፋይናንስን ምሕደራን ዝነበረ ኮሎኔል ሰሎሞን ሓላፊ ምክትታል ዝነበረ ሜጀር ፍረዝጊ ሃብተዝጊ ሓላፊ ምክትታል ዕፀ ፋረስን ተመሳሳሊ ጉዳያትን ዝነበረ ካፕቴን ተኪኤ ላዕሎት መርመርቲ ሌተናል ኮሎኔል ኢሳያስ ዩሱፍን ሜጀር ተስፋልደት እያሱን ከም ዝርከብዎም ገሊጹሎ ካብዞም ዝተፈትሑ ብተወሳኺ እውን ኣባል ውሽጣዊ ጸጥታ ዝነበረ ሜጀር ጎይቶኦም ኣርኣያ ካብቶም ወፂኦም ዘለዎ ምዃኑ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዝገልጽ ኮይኑ ኮሎኔል ጎይቶኦም ኣብ 2011 ምስ ዝወፁ 5 ሰባት ተለቒቑ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ልዕሊ 3 ዓመት ዳግማይ ተመሊሱ ምስኦም ተኣሲሩ ዝነበረ ኮሎኔል ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ትንሳኤ ድማ ኣብ ማእሰርቲ እንከሎ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ ነይሩ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተሳቲፋ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣንጻር ሓደ ወገናዊ ኣስገዳድ ስጉምታት ሕብራት ሃገራት ከም ተሳተፈት ተገሊጹ ኤርትራ ኣብቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ ብመንገዲ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ከም ተሳተፈት ዝተገለጸ ኮይኑ ኣንጻር ሓደ ወገናዊ ስርዓት ዝቐነቐ መግለጺ መሃባ ተገሊጹሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቋሚት ወኪል ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ምስ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ጠፈር ሕብራት ሃገራት ኣርቲሆ ላማይኒ ኣብ ጉዳይ ህዋ ዘተኮረ ዘተ ምክያዳ ተገሊጹሎ ክልቲአን ሰበስልጣን ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ሳተላይት ምስሊ ስርዓትን ቅድመ መጠንቀቕታን ሓደጋታትን ምሕደራ ሃብቲ ገምገም ባሕርን ከምኡውን ሰፊሕ ተበግሶታት ምጽዋር ከሊማ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ከም ተዛተዩ ተገሊጹ ኣገዳስነት ኣህጉራዊ ሕጊ ህዋን ምሕደራ ኣምድጋፍ ሃገራዊ ፖሊስታት ህዋን ምዕባይ ግልጽነትን ኣብ ጸንሐ ንጥፈታት ጠፈር ምርምርን ምዝታይን እውን ብተወሳኺ ተገሊጹ ቁጠባ ዕቤት ኤርትራ ክብ ዘብል ዝበሎ ሓድሽ ስትራቴጂ ከም ዝሓንጸጸ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ገሊጹ ኣብ መላእ ሃገር መሰረተ ልምዓት ንምሕያል ቁጠባዊ ዕድላት ንምስፋሕ ርጉእ ኩነታት ንምፍጣር ዘኽእል ግዝያዊ ስትራቴጂ ውጥን 2025-2027 ከም ዝሓንጸጸ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ገሊጹ ኤርትራ ምስ ብድሆታት ትሑት ኣፍራይነት كلمة وساقطات وسنة مسارة لمعاتن نوس بحطاو صلات ناقتمت مقلل قطباو عبيد تمزقب كم زلاز جلسة بانك لمعات أفريقيا أب سلسة كند ميداتات مالت ساعات ماين صريتن كم أون قطباو فاينانساو محدرة نزب وحاجز كم زسفحو جاليسو بانك لمعات أفريقيا أبزن هلوم زوجو مجلس نزع أمامات الزنا متكبار 110 مليون دولار حاجز كم الدبل مخانز جلس أخوينو وانا حلاف بانك لمعات أفريقيا أب إيرترا كانت أويانغو از استراتيجي زنت بانك مس إيرتراز جبرزولو كاس على شركة زادلدليو أجد داسم مسارة لمعاتات نمعواي نسبن محاورة سوات عدلنا مفتار نتناي سواح بالسجنا أبلو ممعياي يدلي إلو
መንግስቲ ፌደራል ባንኪ ሒሳብ ቁጽሪ ትእመት ከም ዝኣገደ ተገሊጹ። መንግስቲ ፌደራል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ስጉምታትን ጸቕጥን ይገብር ከም ዘሎ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ባጀት ናብ ተኽልል ከይከይድ ከም ዝኸልከለ ክግለጽ ቀኒ እዩ። ሕጂ ድማ ባንኪ ሒሳብ ቁጽሪ ትእመት ከም ዝኣገደ ተገሊጹ ኣሎ። በዓል ሓደራ ቦርድ ትእመት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትካላት ትእመት ዝተወሰደ ሒሳብ ቁጽሪ ናይ ምእጋድ ተግባር መእረምታ ስጉምቲ ክወሰደሉ እውን ሓቲቱ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።